Pamag-control king albog king makabebe at masantol, may piling, makamurasyo, at sustenableng solusyon para kareng makakayagkat a problema. Ting balen ning makabebe at masantol, ang makasalikot king puso ning Pampanga, Pilipinas, malambat na lang lalaban king alang patugot a pamamulos daring danum albog. Ing baldosa na panahon ning banwa babayu na ing itsura ning Gabon. Agagawang dala na ilog at marangle apan samantalang danuman, asisira king bi at pamibibi. Dapot, metong asuluning pag-asa ing sislag king kaparangan. Metong amay sanip a proyekto king pamag-control king albog a dinisenyo. Imo para labanan ding danum nune para makiugnayan kariti. Pangaintindian king problema. Ing kabilugan alugal ning machabebe at masantol yang gagawang partikular. Ang masakit kareti. At yung Pampanga River Delta, dining balen natural lang palangatian na labasan ning danum. Ing pamisanib ning masikanauran, matasat albog. At ing babalabog a ilog Pampanga, gagawa yang metong a perpektong bagyo. A babalbog king labuad at babiking komunidad a makipamuk karitay. Ding tradisyonal a paralan ning pamaga-kontrol king albog, alimbawa ding simpleng dike at sistema ning palangatian, ilasapat laban king daragula kasikan at kadalas ning albog. Metong adakal pinto na solusyon. Ing mito yung proyekto king, pamag-control king albog gagamit yang metong a kumpletong paralan, apisasanib ding structural at i-structural. Paralan para magbiking kumpletong proteksyon. Want, pekasikan a dike at dingding ning ilog. Ing mumunang linya ning depensa. Kailangan na ing pamagpakasikan. At pamanas king kasalukuyan a dike kambi ning ilog. Pampanga at dingkayang manimunang sanga. Deni alabasta dingding a simento nune dinisenyo. Lakambening konsiderasyon a ekolohikal. Apisasanib ing tanaman para emalanas ing Gabon at magbiye karinan para karing lokal. A animali lahas. 2. Pekasanting a sistema ning palanggatian. Metong a network ning pekasanting a kanal ning palangatian at istasyon ning pamanulo siguraduan na ing masalese a pamagpalualdanom ning masika na yuran. Dening sistema dinisenyo lakambe ning pekabayong teknolohiya, kaya beding otomatikong sensor at malaut a pamanimuna. Ang magbi para king real-time a pamagbayu at masalese a operasyon. Drew, estratehikong pananggadanum. Ding kritikal, alugal pakyapan lang moderno. Pananggadanum para kontrolan. Ing daloy ning danum at para imibalik ing danum. Manibat king iluk ning matas ing albug. Dening pasbul gagamitan la king. Pamisanib kambi ning pamanalastas. King panaon at pamanimuna. King level ning ilug para gawang. Masaleseng karelang epektibidad. War. Pamagtanaman pasibayu at pamanimuna king watershed. King pamangilala king importansya daring babo ilog a sangkap, ing proyekto kaya bene ing malawak a pamagtanaman pasibayu king babo ng dakining Pampanga River Watershed. Ini kabaldugan na ing pamabawas king pamalanas ning Gabon, pamagdaragdag king pamanipsip danum, at pamagpababa king kasikan ning daloy ning ilog ning panaon ning uran. Faing sistema ning pamagpauna king albuga, gagamit enerhiya a magbayo. Ing proyekto gagamit yang sistema ning pamagpauna. King albuga gagamit solar panel at wind turbine. Inibabawasan ni ing pamagtiwala king power grid. Bababawan na ing gastos ning operasyon. At tataguyod ni ing pamanamit malinis, enerhiya a magbayo. Pakiug na yung king kalikasan. Nanuing gagawang makakayakat. King proyekto ya, ing kayang pamitalaga. King pamagpabayong pangkapaligiran. Ing disenyo pisasanib ni ing berding infrastruktura. Alimbawa ding gawang taong pitatanaman at bioswale. Para natural asalaan at linisan ing danum kabang baby. Daragdag a kapasidad ning pamagsimpan albug. Deni ilamu pa kasanting king. Epektibidad ning proyekto no nagagawa. Lamurin ka ring, importanteng karina na ekologikal. At tataguyod king biodiversity at pamanungkulan king kapaligiran. Metong a pamanulok ning pamagtis, pamanyulong at pamana king kultura. Ing pamagkontrol king albug king. Makabebe at masantole mo tungkol king pamagpigil king albug. Tungkol yaking pamaglalang metong a pamanulok, pamanuyulong. At masiglang kultural a pamanulok para karing komunidad. King pamagpokus karing mepiling solusyon, pamagbiye karing lokal a residente. At pamangalaga king karelang makakayagkat a pamana. Ing proyekto mito yung bayuan ni ing makabebe at masantol. King alimbawa ning pamagtiis. King klima at masiglang kultural a pamanulok. Like, share, follow, comment, subscribe.